Taipei. New Jersey. En la punta. Llegamos. En el faro. Nos tomó, ¿cuánto? 50 minutos llegar acá. Son 50 minutos de Wildwood. Una hora. Está bonito por acá, tranquilo. Demasiado tranquilo. De aquí metemos una vuelta por acá y estamos en un par de horas en la casa, arriba de Archie. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Vivo. En directo. Estamos Estamos en la ruta de nunca acabar. ya casi llegando al punto B. A 3/4 para cruzar a 3/4 de ruta. para cruzar a Wildwood North. Y pasamos Wildwood y terminamos donde estamos en Wildwood Crest, por South Wildwood. Y aproximadamente hemos quemado unas 500 calorías. Nos espera un omelette de ¿cuánto? 3500. Queda muy fuera. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Señores, ya llegando a la fase final. Estamos cerca. Es el sign conocido de la playa donde estamos. Wildwood. Foto. Un buen recorrido. Ya. Listo. A tomarse ellos juntos. Pero mejor tiene que ir